3 ba to? Kutupur? Oh. Terminator. Oh. Nini Salvador Baharias Ornopia. Good evening, attorney. Shout out to Lumin Baharias Pardo and Lily Sintino in Dalaget. Okay. Oy, Lorna Margarita, thank you, Okay, sorry late. I charged my cell phone. Nice to see back. Okay, thank you. Lorna Margarita Sambagdo, Cebu City. Okay. Okay, sige, thank you so much. Sige, kawara tayo nga panahon. Salamat kayo mga sukinti kami now, ha? O mga adlaw, kay Domingo, sige, manimba kita, ha? Kauban ni Hatibok Camilla. Ako si Radyoman Buin Algono, dire sa newsroom, nabagan kasamang Gerald Albius. Master Control, kasamang Jerome Yap. Transmitter, kabanato si Ruboy Boyser. Alan Taladoa, o kasamang Oliver at Isagawas, si kasamang GQ. Ako si Radyoman Buin Algono, magpasalamat sa inyong pagkaminaw. Himiyaon ng Ginoo, maayong tungang gabi, Pilipinas. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Si kasamang GQ. Ako si Radyoman Buin Algono, magpasalamat sa inyong pagkaminaw. Himiyaon ng Ginoo, maayong tungang gabi, Pilipinas. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Si kasamang GQ. Ako si Radyoman Buin Algono, magpasalamat sa inyong pagkaminaw. Himiyaon ng Ginoo, maayong tungang gabi, Pilipinas. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.